Donc aujourd'hui, mon papa va vous montrer votre deuxième cours de guitare. Merci. Alors اليوم راح نحكي لكم على premièrement كيفاش comment tenir la guitare, كيفاش نحكموا la guitare. La méthode classique باش تحكموا la guitare لازمكم un pose-pied tabouret تحط رجلك عليه وتحط la guitare de la façon suivante تحطها à même هذا la jambe تاعك تحط فوقه وتحطها بين لا دوزيام جامب تاعك دو تيل فاسون الكور تاعك يقدر يحكمها سون كو لا مان نو لا برين يعني لي مان تاعك يسرون ليبر دو جوي كيما يحبوا والكور تاعك يحكم لا غيتار. دوزيامون المونش لازم يكون بلا فاسون سويفونت او باش tu peux atteindre les notes هادو تاع البرا facilement. Alors la dernière fois وريت لكم 3 accords. On a le sol, le do et le la. اليوم راح نوري لكم un autre accord qui est le mi mineur. Tout ça باش نلعبوا une chanson. Parce que pour apprendre la guitare, نبداو chanson par chanson. Alors on a comment composer le mi mineur, l'accord du mi mineur. On a premièrement deuxième doigt sur la cinquième corde ou l'accord du la, deuxième case. On a le troisième doigt نحطوه sur la corde du ré, deuxième case. Alors كي نتعلموا la position تاع les accords اللي عطيت لكم la façon la plus facile de jouer هي نبلاكيو l'accord, c'est-à-dire نحطوا la position نلعبوا بلو pouce comme ça. من بعد ما تعلمنا نبلاكيو les accords كيما علمتكم كيما قلت لكم la manière suivante وتعلمنا l'enchaînement تاع les accords, on passe à une autre manière de jouer qui est l'arpège. كيفاش نلعبوا l'arpège؟ عندنا نبداو بلا main droite كيفاش تبوزيسيوننا sur la guitare. Elle doit être pendante, c'est-à-dire elle va تعلق هكذا elle pend sur la guitare و le pouce يجي فوق لا روزاس ماشي هنايا وماشي هنايا ça doit descendre métallique et ici ça va gêner باش تلعب les notes تاعك. Donc le pouce يجي فوق la rosace و la paume ne doit pas toucher la guitare, la caisse تاع la guitare. Donc تولي هكذا pendante. On prend un ballon كيما كي نحكموا un ballon de tennis. Le pouce va s'occuper de la partie basse, هادو les 3 cordes. L'index sur l'accord du sol, le majeur sur la corde du si et l'annulaire sur la chanterelle qui est le mi. Donc la façon suivante, enfin, on l'attrape هكذا. ومن بعد نبداو نلعبوا par exemple نحطو un accord, نبلاكيو un accord ونبداو je vais vous montrer un arpège très simple. Dans le pouce, l'index, le si, l'annulaire. Alors ça fait comme ça. Pouce, index, annulaire, majeur, annulaire. باش نخلصوا le cours هذا راح نعطيكم un exercice باش نحيو un grand défaut كي نجيو نلعبوا لاربيج. باش لا main le grand défaut هذا هو ان la main elle a tendance à le doigt ما يلعبش لا كورد اللي لازم يلعبها.
l'exercice كيفاش نديرو نحطو لاكور on fait on tire la corde, on pose, on tire la corde, on pose, on tire la corde, on pose, on tire la corde, on pose. Alors ça fait comme ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. L'exercice يكون هكذا. On tire, on pose, on tire, on pose, on tire, on pose, on tire, on pose. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Tire, pose, tire et pose, tire et pose, tire et pose. Nous allons passer le deuxième accord. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tire et pose, tire et pose, tire et pose, tire et pose, etc. Alors, l'exercice est le tirer et le poser. L'abo au moins 20 minutes par jour. 20 minutes, tu fais tirer, poser, accord par accord. Tu passes là, on va dire le sol, tirer, poser, tirer, poser, tirer, poser, corde par corde, حتى يدخل في راسك. شكرا. ونتمنى لكم باش تنجحوا في هذا التعليم تاعكم.